izuzetno popularno ostrvo u Karipskom moru. Smešteno je nedaleko od severoistočne obale Meksičkog poluostrva Yucatan i jedno je od 9 opština države Quintana Roo. Nekada davno ostrvo su naseljavale Maje, a danas populacija od oko 100.000 stanovnika. Većina ostrvskog stanovništva, tačnije preko 70.000, živi u gradu San Miguel. To je ujedno najveći grad na ostrvu i centar svih dešavanja. Ostrvo je lansirano kao međunarodna turistička destinacija pre više od 50 godina, kada su ronioci otkrili njegove kristalno čiste vode i slikovito mesto pored mora, današnji San Miguel. Od tada je ostrvska privreda značajno napredovala. Tome su najviše doprineli rast i razvoj turizma, ronjenje i ribolova, pa tako oni čine većinu ostrvske ekonomije. Danas ovde postoji preko 300 restorana i hotela svetske klase koji nude razne pogodnosti i usluge. Kristalno čiste plave lagune, ostaci majanske kulture i ekoturistički parkovi su ono što ovo ostrvo čini jedinstvenim u svetu. Zapadna strana Cozumela ima brojne prelepe plaže. Postoji nekoliko fantastičnih beach barova gde posetioci imaju pristup peščanim plažama, bazenima, restoranima na obali mora, ležaljkama, vodenim aktivnostima i drugim sadržajima. Mr. Sancho's je jedan od najpoznatijih klubova na plaži i samim tim najposećeniji. Ukoliko ne volite velike gužve, ovo definitivno nije mesto za vas. Raj na plaži, poznat kao ostrvo strasti, savršeno je mesto za opuštanje i uživanje na Karibima. Nalazi se nedaleko od severne obale Cozumela i do njega možete stići brodićem. Jednom, kada dođete u ovaj raj, možete uživati u svetu palmi, visećih mreža, ležaljki, stolova za piknik i igrica na plaži. Jedna od najboljih aktivnosti na ostrvu je definitivno susret sa delfinima. To je san o kome su mnogi ljudi razmišljali, ali ga zapravo nikada nisu doživjeli u stvarnom životu. Ja sam svoj san ostvarila, a vi, ako baš niste, evo prilike da to ovde i učinite. Ako postoji nešto po čemu je malo ostrvo Cozumel poznato, to je odlično ronjenje koje je dostupno nedaleko od obale ostrva. Karipske vode koje okružuju Cozumel poznate su po toplim temperaturama tokom cijele godine i njihovoj visokoj vidljivosti. Ovdje je sasvim uobičajeno da budete više od 6 metara duboko ispod površine vode i da još uvek jasno možete da vidite bele oblake gore na nebu. Upravo to je razlog zašto se hiljade lojalnih Cozumel ronilaca vraćaju iznova i iznova. Nekada davno Cozumel je bio ostrvo Maja sa približno 40.000 stanovnika. U majanskoj kulturi svaka žena je bila obavezna da ovde doputuje bar jednom u toku svoga života kako bi zamolila boginju Ixchel za plodnost i radosno majčinstvo. U 16. veku ostrvo je često bilo napadano od strane pirata i tako je postalo veoma opasno za život. Stoga, preživeli stanovnici su se selili na kopno. Sa dolaskom Španaca u Cozumel, životni uslovi su se dodatno pogoršali. Mnogi ljudi su umrli ili su se preselili na kopno zbog pojave velikih boginja. U roku od 50 godina od dolaska Španaca, samo 30 Maja je ostalo na ostrvu. Danas o njihovom postojanju na ovim prostorima svedoči nalazište San Gervasio. Ovo nalazište je smešteno u severnom delu ostrva. Do njega možete lako doći autom ili taksijem jer ostrvo nije toliko veliko. Cozumel je najpopularnija luka za krstarenje na Karibima. Sa preko 3 miliona putnika na kruzerima koji pristaju ovdje svake godine, to je jedna od najposećenijih luka na svetu.
Između novembra i marta ovu luku dnevno može posetiti preko 8 kruzera. Ovi brodovi dokiraju na jedan od 3 terminala, međunarodni Puerto Maya ili Punta Langosta. Bez obzira na terminal na kome će vaš brod biti usidren, treba da znate da svi imaju odlične pogodnosti. Najveći među njima je Puerto Maya. To je divan terminal na otvorenom gdje možete uživati u šetnji i istraživati njegove prodavnice, barove i restorane. Poznata kantina Tri prijatelja je jedan od najpopularnijih restorana. Drugi, također veoma popularan, je Fat Tuesday. Čak iako ne planirate da otkrijete neke od najboljih znamenitosti ostrva, nemojte ostati na brodu. Možete uživati u piću, u hladu, na peščanom, opuštajućem delu terminala. Nijedan odmor u Meksiku ne bi bio potpun bez bar male kupovine, a Cozumel je savršeno mesto za to. Sa desetinama prodavnica u rasponu od vrhunskog srebrnog nakita do prodavaca torbi za plažu, lako se može pronaći šta god vam srce poželi. Cozumel je poznat kao raj za kupce ili noćna mora za većinu muževa. Kupovina nakita i vrhunskih satova je među 5 najboljim na Karibima. Ovo se duguje činjenici da ovdje ima više prodavnica i da su cene niže u poređenju sa drugim karipskim ostrvima. Također, otkrićete da duvan i žestoka pića imaju apsolutno najbolje cene nego bilo gde na Karibima, pa iskoristite i tu priliku. Najbolje vreme za posetu Cozumelu. Cozumel ima odlično vreme tokom cele godine, međutim postoji jedna stvar na koju treba da obratite pažnju. Ostrvo ima sezonu uragana koja traje od maja do oktobra. Tokom ovog perioda prisutno je manje turista, ali zato možete uštediti novac obzirom na niže cene hotela, rezorta i krstarenja. Dakle, najbolje vreme za posetu Cozumelu su jesenji i zimski meseci, kada je sezona uragana već prošla, a vlažnost je niska. U slučaju da ste od onih ljudi koji vole gužvu na ulicama i pune restorane, špic sezone je od januara do aprila. Međutim, pripremite se na više cene smeštaja i usluga. Kako doći do Cozumela? Ukoliko volite krstarenja i želite da posetite Cozumel, idite u Miami i ukrcajte se na neki kruzer koji plovi ovim delom Kariba. Osim krstarenja, do ovog ostrva postoje i redovni letovi sa većine američkih aerodroma. Također, možete uhvatiti i neki trajekt iz Playa del Carmen u Meksiku. Vožnja traje 45 minuta, a karte možete kupiti online ili direktno na terminalu. Da li je Cozumel siguran? Cozumel se smatra sigurnim mestom za posetioce. Njegova ekonomija je zasnovana na turizmu, tako da svi razumeju vrednost ove industrije, pa je prema tome sigurnost turista najviši prioritet. Ipak, kao i na svakom putovanju, pridržavajte se uobičajenih savjeta za bezbednost. Ne idite sami na plažu noću. Ne dolazite u dodir sa drogom, pazite na svoje dragocenosti, ne nosite mnogo novca i koristite samo licencirane i registrovane taksi usluge. Originalno ime ostrva dolazi od majanskog imena Cuzamil Peten, što znači ostrvo lasta. Obzirom da je to postao simbol Cozumela, vidjet ćete ga u raznim umetničkim oblicima širom ostrva. Cozumel je smešten pored mezoameričkog koralnog grebena, koji je drugi po veličini u svetu. U 21. veku ostrvo je bilo pogođeno razornim uraganima. Uragani Emily i Wilma, koji su bili 4. kategorije, pogodili su ostrvo 2005. godine. Jedan od glavnih događaja u Cozumelu je karneval sa tradicijom preko 150 godina.
održava se u jeku turističke sezone kada je vreme najbolje.